Covid ishobora kuba atari probablement ntabwo ari maladie naturelle. Ni maladie du labo. Ibyo ni ibintu tawabihakana kubera niri ya grippe yafashe ingurube. Bari bayikoze comme arme bactériologique. Noneho iba ibirwara. Ngo ntabyo babazi baratatona. Bari abantu baratatona. Na Covid ni ya laboratoire. Ntabwo ari maladie naturelle. Nta kintu tutabonye. Twagize ibintu byinshi cyane. Indwara zose abazungu ba imperialism yazanye muri Afrika. Inkingo zipfuye zica abana bacu. Amakudeta n'amakonflit télécommandé, amagere par procuration. Afrika yigize kubitegekwa n'abakoloneli. Do Afrika twagize des présidences à double tête. Ugasanga igihugu gifite président babiri. Tugira président avec 4 vice-présidents. Nongeye kubasuhuza abakunda kandi bakurikira ibiganiro bitandukanye mugezweho na Kwezi TV buri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye cyangwa se no mu bice by'igihugu bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira na Dr. Rusabagirishya, umuntu twakunze kuganira kenshi ariko harashize igihe kirekire tutaganira. Dr. Rusabagiye batwishyuza ibiganiro nawe bakatubwira ibintu tuganira ariko twabwira ko taruhari. Dr. Rusabagirishya amaze igihe kirekire ari mu gihugu cya Centrafrica. Ngira ngo mu biganiro byacu byatambutse yigeze kuvuga yuko ari ikiganiro twakoranye, hanyuma aza kubona abantu babubonyemo yuko ari byo ashoboye, baramutumira kugira ngo ujye kubafasha. We nari buze kongera bitunyuriremo tubwire n'amakuru y'Ibangi uko byifashe. Murakoze. Nibyo maze amezi abiri muri Centrafrique. Bangi ntabwo nari kuri ya Bangi, nari kilometero 15 gusa. Centrafrique ni igihugu kihoramo intambara nk'uko mubizi, kandi ibisanzwe mu bihugu by'Abafaransa ziriya ntambara zigomba guhoraho, cyane cyane ibihugu bifite umutungo kamere nka Centrafrique. Ugeze n'Ibangi ntabyo wamenya, ntiwamenya ko ari igihugu gikize, n'abaturage babo ntabyo wamenya, ariko gikije France. Wenda wari usanzwe uzi Centrafrica, ariko ni ibiki byisumbuyeho wayimenyeho cyane cyane mu kuba ari kimwe mu bihugu biri mu byo twita yuko bikorera Abafaransa, ari Ubufaransa buri mu kindi gihugu? Centrafrique nari nyizi nk'uko nzi ibihugu 14 bya colonie française, kuko Ubufaransa bufite naho abakolonisateur imperialisme bose ari bamwe, objectif ari imwe, ariko Ubufaransa bufite umwihariko kuko nibwo bwonyine butigeze buva mu bihugu 14 bwa kolonije. Donc politique yabo muzi bita politique Papa France Afrique, n'ubungubu iri mu marembera turabyizeye, ariko nubira cyakomeje. Iyo mvuze 14 ariko nuko hari kimwe kiri muri même condition nka Comore, nuko kitari muri Afrika. France Afrique iri mu bihugu 14 bya France, précaré de la France. Nibyo zinari rabikumvisha. Centrafrique ntabwo ari aba Centrafrique bayise Centrafrique. Ubundi yitwa Ubangi Shari, ariko bari aba imperialiste bafashe igihugu kugira ngo berekane ko ari cyabo. Nk'umwana ubyaye barakibatiza, bakita Centrafrique. Que personne ne touche. Ni Centrafrique. Nta n'ikerekana géographiquement ko iri muri centre, ariko bagomba kugihizina kugira ngo berekane ko ari cyabo, ntihagire abandi ko habaga mu kiri netre, nta zina gifite n'iyo kiri hagati muri Afrika. Noneho ibyo ni ibintu bisanzwe, n'Abongereza murabizi bamaze gutsindira ntambara ya Isandurwana mu 1879, le 22 juillet, bamaze gutsindwa n'Abazuru, bamaze gutsinda 6 batayo. Abazungu bashyira hamwe baraza ari benshi barabatsinda. Igihugu cyitwa Gazani bakita South Africa. C'est pour nous. C'est Afrique du Sud. Kiri muri Afrika y'Epfo gusa, nta kandi hari byinshi muri Afrika y'Epfo, ariko nta handi uzabona ku isi igihugu cyitwa izina en fonction ya position géographique. Bikwereka yuko igihugu cyitwa izina si bene cyo bari kisi, nuko ko kitari cyabo. Nta handi uzayibona ibyo bintu.
hanyuma rero banki umwihariko wa Centrafrica harimo n'abanyarwanda twagiye tubona amakuru aturuka banki atubwira yuko ingabo ziri hariya kubungabunga amahoro zarwanyije inyeshyamba zikagira abo bicamo zikagira n'abo zivana mu birindiro. Wenda nk'umunyarwanda wari uriyo urumva wari ubizi wabibonaga nyine bigisumbuyeho, ariko se ubundi kuki intambara muri Afurika mu bihugu bya Afurika nka kiriya harimo abarusiya harimo abanyarwanda n'abandi babungabunga amahoro, ariko kuki bitarangira? Ziriya ntambara si iz'abanyafurika, ntizishobora kurangira uko si iz'abanyafurika. Ziriya ntambara ni iza imperialiste. Kubera iki hari abarusiya n'abafaransa, hari abasirikari b'abarusiya, hari abasirikari b'abanyarwanda n'abarundi barahari, hari abasirikari ba ONU MINUSCA abo bita ngo les métiers de la paix. Et les métiers de la paix ni aba ONU bababesha nyine ONU ni instrument ya imperialiste yo kurwanya abanzi babo no kugira ngo babuze Afrika gutera imbere. Bari abantu bita les métiers de la paix nta namwe barajya ngo ayo mahoro aboneke. Murabizi no muri Kongo imyaka bamaze MONUSCO imaze imyaka ingahe, Darfur imaze imyaka ingahe, Centrafrique bahamaze imyaka iyo ba MINUSCA. Ni abantu bagiye bagaragara bafinansa n'abaroberi kugira ngo intambara ihoreho bagumaho ngaho. Ngira ngo ubuvuzi icyo gihe wanareba no mu Rwanda ingabo za MINUAR zari mu Rwanda zifite ubushobozi jenoside iraba zihari. Nta musirikare wa MINUAR baguye hano. Donc bariya Afrika ikwiye kumenya ko on itari yayo. Le métier de la paix, amahoro, uza ayo mahoro abura muri Afrika gusa kubera nk'ubwo igenda banki agendaga nsoma ku byapa bihamanitse handitse ngo pour le progrès et votre sécurité nous sommes vos frères d'armes depuis toujours, France. Nasomye nko kubipoto bingahe birenga bine handitseho gutyo ko abafaransa bahari kuri sécurité no kuri progrès. Bari magambo wenda ko batumva neza igifaransa no kuvuga ngo kugira ngo mugire iterambere n'amahoro abafaransa barahari ku bwanyu. Yego ni frères d'armes donc n'abasirikari b'abavandimwe banyu kandi ayo mahoro ntarahaboneka n'umunsi n'umwe. Je nkibaza biriya bintu ko batabimanura biriya bipoto babimanikira iki? Nicyo kibazo dufite muri Afrika. Ntabwo bazi nk'ibyo ngibyo, nta mu Centrafrique ubizi. Bon, barahari peut-être sinzi ntabwo twabonanye, ariko abanyafrika benshi ntabyo bazi. Bazi ko abazungu baza hano kudushakira amahoro. Kubera iki iwabo izo ntambara zitahaba? Kubera iki ziro hano? Ubundi se buriya umuntu yakwibaza nk'izo ngabo za ONU ibihugu zijyamo bya Afrika. Ese ntabwo ibihugu bya Afrika aribyo byagize uruhare kugira ngo bigaragaze ko bikeneye izo ngabo hanyuma zize zabitumiwemo nyine n'ibyo bihugu bya Afrika? Ibihugu bya Afrika nta jambo bigira. Nibagiye iwanyu hari ikibazo imperialiste ndaguhamagara, ndi Macron, ndi Trump, ndi iki niki, ndaguhamagara ngo reka tugire gutya na uniraterana, reka tugire gutya tubafashe gutya kuko imeze gutya. Babimenyana mbere yanyu, niyo ntambara bayimenya itaraba kuko niba bayiteguye. Hanyuma rero nawe nk'umunyafrika uzi ko ukeneye n'inkunga yo kubafasha ukabakira kuko ntuzi gituma abanyafrika ikibazo bafite problème ya Afrika ntayo bazi. None se iyo babona ibintu biba kuri Afrika nta handi bayibona. None se warabona handi kwindi kontina haba igihugu gifunze kitagira frontiere kitagira gisohokera, igihugu gifungiye mu kindi kandi kiri independent. Ubwo barashava nka bira biri muri Afrika y'Epfo nka Lesotho par exemple, nta handi sohokera. Lesotho ni igihugu kirimo imbere muri Afrika y'Epfo. Donc kuvuga ko Afrika y'Epfo ishatse pari fantasy yafunga. Sibyo. Hari handi kontina rero naho ibintu nk'ibyo.
reka na Swaziland nuko yagize imana ikagira gato ikora kuri Mozambique naho nayo yari ifunze. Afrika igomba kumenya yuko itari yayo, iyi mipaka si yayo, kandi tradition ya mbere y'umupaka frontière ni ukuvuga projet politique. Izi frontières rero si za Afrika, ni za imperialiste. Nuvuga ko Afrika nta projet politique ifite, ni projet politique y'abashyizeho frontière. Uko Afrika na frontière ifite, hari frontière ifite, hari imipaka mufite. Ese ariko u Rwanda rufite umupaka mu majyaruguru n'Ubugande, rukagira mu majyepfo rukagira n'u Burundi, rukagira mu burengerazuba na Congo, mu burasirazuba na Tanzania. Si imipaka si yo ngiyo? Yes, iriya ni frontière mentale. Umupaka ni géographique, ntabayishyizeho n'ubayifite. Twebwe ni mentale, ni frontière mentale. Barabyivugira muri article yabo ya 4 bati ibihugu byo muri tiers monde biri divisible, n'imipaka yabo iri déplaçable à volonté. Twebwe ni imipaka mentale. Kubera muri boyi wabatangira muri 73 muri 63 baravuze ngo imipaka bagomba kwireka uko yari imeze, kuko bavugaga ibyo babatumye, sibyo? Iyo bibabyo ntabwo Sudani y'Epfo yaravutse muri le 31 juillet 2011. Yes. None se umva aribyo Afrika siyo iriya kuvuga ngo imipaka bireke, nuko imperialiste ntibashaka ko nyine imipaka ivaho ko ni yawo, ntabwo ari Afrika. Oyo bari iteranye ati imipaka tugomba kwireka kuko yiwa si Afrika. Iyi bi Afrika oyo ntabwo barakumiriye abanyafrika baba diaspora. Kuko Pan-Africanisme yavukiye muri Haiti, sibyo? Ntabwo barakumiriye abanyafrika baba muri Amerika, baba muri Guadeloupe, baba muri France, baba partout, kuko famille africaine mondiale ni nini cyane. Iyo uyibi inyafrika aho kuza mu nama akabona huzuyemo abazungu, haba harimo abirabura bari kuzindi kontinent, ese n'abanyafrika. Turi mu bihe bya COVID-19, ibanki naho ntayihari, nta n'agapfukamunwa wambara, ntayihari, nta barwayi ba COVID baba. Kubera iki ubwo? Okay, sinzi ubwa mbere igihe najyaga muri Mars nabwo kwari kumeze ngo yaraje COVID barayirwara nka bose, bamwe barakira abandi barapfa, hanyuma ibabanalize nta witaho. Peut-être que hari immunité byakiriye simbizi, ariko ntayibahari pe, no kubona agapfukamunwa ni ikibazo. Ukagura kuri aeroport ugiye kurira indege kuko utajya mu ndege utagafite. N'abakozi bo kuri aeroport ntibakambura bose. Abaza abandi bagiye usigiye n'ibyo ni ibintu bigaragara bizwi. N'abakozi bo kuri aeroport n'abacu muri Rwanda nta kuba bambaye. Ko birushije gutera urujijo. Oya, ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe, aba immunité naturelle. Iyo abantu batiyitayeho cyane umubiri wacu wiyitaho. Mais c'est possible que bari abantu bafite immunité idasanzwe. Hari amakuru agenda avuga yuko kuva COVID-19 yaza ku isi, ibihugu abaperezida bayo bagiye bagaragaza yuko COVID nta kibabwiye. Ko abenshi muri bo bapfuye, hari abo bapfuye. Sinzi uburyo babihuza cyangwa se bari coincidence, bagaragaza nka perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, bagaragaza wa Tanzania John Pombe Magufuli, bagaragaza perezida wa Haiti buriya uherutse kwicwa. Sinzi ndebye neza cyegeranyo ko bagaragaza wa perezida bagera kuri 5 bashaka ko baragiye baho. Perezida w'igihugu cya Madagascar ejo bundi Abafaransa bashatse kumwica, hagira ngo ntiharasha n'icyumweru. Urabizi ko nawe yagaragaje ko bafite umuti wabo bagomba kubahiriza izindi ngamba. Izo speculation zivugwa wumva zishobora kuba zifite ishingiro? Zaba zifite kubera COVID ishobora kuba atari probablement, ntabwo ari maladie naturelle. Ni maladie du labo. Ibyo ni ibintu tawabihakana kubera n'iriya grippe yafashe ingurube bari bayikoze comme arme bactériologique. Noneho
iba ibirwara ngo ntabyo baba bazi baratatona bariya abantu baratatona na covid ni ya laboratoire ntabwo ari maladie naturelle ngira ngo durashingiye kuba Ubushinwa na Amerika bigenda bishinjanya bitana ba mwana bemeranywa yuko abahanga babesha kwemeranywa yuko atari maladie naturelle ubwo bashinjanya yuko bamwe aribo bazanye indwara nibyo ariko ni maladie naturelle kandi ni muri Occident ntabwo ari Chine yayikoze ça je suis sûr kuko ntabwo birayigaragaraho na rimwe Chine nta bindi ariko bandi bafite les précédents ko n'izindi bazikoze niyo yingurube no bayikoze na sida no bayikoze ntabwo Chine irakora indwara twamaze imyaka myinshi mu bitabo byinshi bavuga yuko sida ngo yakomotse ku ngugi ariko nyuma biremezwa ko yakozwe muri laboratoire uzasome Quid kiriya gitabo Quid uzayibona yakorewe muri Amerika du Nord bafite gahunda bari bashaka kwica abirabura muri Afrika du Sud kuko biriya mwita apartheid ntugire ngo narongereza bonyine bari bambaye na Afrika du Sud babirabura bari n'abazungu bose na Israel irimo gushika n'uyu munsi sindabona igihugu cyanga abirabura nka Israel niyo yasinye nyuma bariya bazungu ba muri Israel kuko usaba Israel yafete niyo yasinye nyuma noneho bari bazi yuko kubera ubwenge bwabo nyine buri limité bariyemera gusa ariko ubwenge bwabo buri limité muri laboratoire kwica sida na alcool yayica da quelques minutes ipfuye ahubwo ati nta kibazo nitumara abo dushaka tuzayivura virus igeze mu muntu bayihaye wa muti iramita 36 fois bo kubera kwa ubwenge bwabo bufite bugarukira ntabwo bari bazi ko iri sexuellement transmissible bari bazi ko izabagarukaho le sexe n'a pas de frontières ibagaruka niho batangiye gushaka antirétroviraux iba mondial ni covid bari bayikoze pour l'Afrique et l'Asie hanyuma resistance z'abanyafrika na climat peut-être ibyabo ariko ntabwo ari kugeza ubu ngubu ugiye kureba ibihugu bya Afurika muri iki gihe biri ibihugu byugarijwe cyane ntabwo byamera nk'iby'iwaba de toute façon hari amamitation en fait n'izi nkingo ni ikibazo kuko zishobora guprovoka mutation menshi kuko mutation ibaho mutation ubwo ni nk'ibi twakwita kwihinduranya yihinduranya kugira ngo resiste kuri wa muti hariho uburyo buri kugira ngo habe mutation indwara ishobora kugira umubiri wawe wayirwanya uko umubiri wacu nawe urarwanya indwara ikamita kugira ngo ijye muri forume iri plus resistant bayihaye umuti ikamita kugira ngo ijye muri forume iri resistant kwa wa muti bagashaka ubundi gutyo nuko mutation c'est biologique mutation ni ibintu bizwi cyane bishobora kuba negatif bishobora kuba na positif positif je veux dire hashobora kuba des espèces iyi espèce ikabona climat irahindutse cyangwa ama conditions de vie arahindutse ikamita hakavamo ikindi urugero nk'ingurube nimita isatura kuko ni nka kuriya girafe plutôt okapi imita girafe donc ibyo bibaho positivement ou négativement n'umiterwa bibaho hanyuma sa nk'ibi bya covid hari nk'abantu bavuga ko mu bijyanye n'ubukungu mu Dr Rusa bagira icyo yize harimo n'ibijyanye n'ubukungu bavuga ko ari intambara y'ubukungu covid iri gukoreshwa nk'intambara y'ubukungu ndetse hari abaherwe benshi bari bafite umutungo runaka wifashije ariko ubu bakaba barimo umutungo wikuba mu gihe ibihugu bimwe na bimwe bikennye byo biri kujya kurushaho kujya habi tukanabirebera muri cya kintu twize kuganiraho bushize cy'ibintu twita inguzanyo ibihugu byinshi principalement byo muri Afrika biri gufata inguzanyo nyinshi zitwa nzakurabukungu zigomba kubifasha ibihugu bya Afrika kugira ngo bibashe kurwana n'ingaruka za COVID-19 ingaruka economique ntabwo zabura birumvikana naho kuvuga ngo harimo abariko barakira abakore abacuruza imiyaga abacuruza internet barakira sevure ariko burya iyo habayeho ikibazo economique
ntawe ukira. Bariya bafite amafaranga bonyine nabo ntayo baba bafite, kubera n'ibyo bacuruzaga ntibazabona ubigura. Nicyo gituma hagomba kuba repartition n'izo nguzanyo batanga si ukugukunda, ni ukugira ngo nawe ushobore kuba wagura ibyo bacuruza. Ibyo izagira impact economique igaragara ni crise n'ibisanzwe. Hanyuma muri bya bindi bya imperialisme cyangwa se byo kuba ibihugu nyine bifata bihinguzanyo ibihugu bikennye, ibihugu byo muri Occident biga ibihugu bikennye inguzanyo ariko ikazamira nkaho bya bihugu byabifasheho nk'ingwate. Inguzanyo ziri gutangwa cyane ndetse n'inkingo nazo zitangwa ari imfashanyo, ntabwo bizongera uku kuba ibyo bihugu bikennye bikomeza kuba dependa kuri bya bihugu bikize. Ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho na mbere ntibigeze. Afurika ntigeze bidafite izo nguzanyo. Ziriya nguzanyo ubundi za Afurika ni ukwibuza, ni ukugira ngo Afurika ntizatere imbere na rimwe. Baravuga muri article yabo ya 17 ya Charité de l'Unité, nimusoma l'Afrique victime mba naragisoye nuko ntari mari kizasohoka dans des semaines, niho muzamenya ibyo. N'igitabo cyawe gishyashya cyitwa l'Afrique victime, nko kuvuga ngo Afurika ibigenderamo cyangwa se kirimo iki gitabo kirimo niho muzamenya imperialisme. Urabona kenshi bakunda kubabeshya ngo Conference de Benin yagabanije Afurika, nabashyirimwe amartikle yose uzasanga nta kintu ntaho bihuriye. Ubone charte ya imperialisme amartikle 28 babiteguye kera gufata Afurika. Hari article ya 14 baravuga ati inguzanyo zacu tuzakompanya n'amakondisiyo forte kugira ngo tubuze aka acte yose yatuma Afurika iba develope. Yego. Arabyivugira muri noze yabo. Icyo barwana nuko Afurika itaba develope, ko Afurika bayikeneye gutya imeze. Union Africaine mu manama baherutse gukora bagiye bagaragaza ko bashaka gushyira imbere ikintu bise kwigira kwa Afurika. Ariko Covid ije byagaragaye yuko nta gihugu cya Afurika cyabashije gukora n'urukingo, n'uwabuze ko afite umuti ushobora kuresista kuri Covid. Habayeho campaign igaragaza yuko ari kure y'ukuri. Nahoze mubwira nka kira gihugu kira kirwa cya Madagascar cyageze naho president yaragiye kwicwa n'abafaransa ejo bundi, ngo bigaragaza ko n'izindi attack zishobora kuba zizaza nyuma. Kwa kwigira kwa Afurika n'inkingo ubu ngubu Afurika irimo irazisaba, ibihugu byose bya Afurika ntibishoboye kuzigurira, birimo birazisaba. Kwigira kwa Afurika ni ikintu cyoroshye cyangwa gishoboka? Kiroroshye cyane, kiranashoboka. Nibo bananiwe gukora inkingo, izo nkingo bibaza ko zazikenewe. Izo nkingo zari zikenewe, ntabwo ari cyo gikenewe. Kwigira kwa Afurika birashoboka, nta kitatanze, ntabwo kugira ngo bishoboke. Ndakubwira wagira ngo boîte de Pandore igihe yafungukaga ibyavuye byose byagoye kuri Afurika, hasigayemo kamwe, hasigayemo espoir. L'Afrique tout entière nta kintu tutabonye. Twagize ibintu byinshi cyane, indwara zose abazungu ba imperialism yazanye muri Afurika, inkingo zipfuye zica abana bacu, amakudeta n'amakonflikt telecommande, amagere par procuration. Afrika yigeze kubitegekwa n'abakoloneli. Do Afrika twagize des présidences à double tête, ugasanga igihugu gifite abaperezida babiri, tugira président avec 4 vice-présidents. Ikintu ngira ngo muri Sudani ho ngira ngo ni 5. Ubu ni heje. Donc Afrika nta kitatanze, donc dufite experience ihagije. Hasigaye donc comme muri boîte de Pandore hasigaye muri espoir. L'espoir ni imwe isigaye. Il reste une chance pour l'Afrique. Une seule chance pour l'Afrique. Italata internationale. Une seule chance. Niyo ikwiye gutanga. Mwere magambo ayo mahirwe Afurika yagerageza mu buhe buryo? États-Unis d'Afrique nta kindi. No kugereza kwishyira mu Afurika. États-Unis d'Afrique nta kindi. Iyo ni yanga adiye l'Afrique.
reka tuvuge ko icyo cy'inkingo kugeza ubu ngubu dufite ibice bibiri bya Afurika. Dufite Afurika yemera covid yuko ihari iharara no kuvuga ngo turakura hehe inkingo, tukagira na Afurika ivuga ngo mwatuzaniye inkingo izi nizi zica abantu bacu, uru rukingo nta mwenegihugu wacu uzarufata. Ibihugu nk'ibyo muri Afurika birahari. Mu gihe mwe barwana n'urugamba rwo kuvuga ngo turacyafite umubare muto w'abakingiwe, abandi baravuga ngo nta muturage n'umwe wacu twifuza akazakingirwa. Hanyuma tunarebe ku miyoborere y'ibihugu byacu bya Afurika. Tugiyeho muri Tanzania aho twize kubivugaho, Perezida John Pombe Magufuli ntabwo yemeraga ibijyanye n'urukingo, ntiyemeraga ingamba zo kwirinda covid, ariko uriho ubona ko bitandukanye agenda byumva. Kuki imiyoborere y'icyo gihugu itaba stable? Perezida yahinduka cyose kata bihinduka bikayoborwa n'ibitekerezo bye gusa. Nta wabwirwa n'igikora ibitekerezo bye. Donc Afrika uko nakubwiye uyu munsi uko imeze, ntiguhe reference nimwe uko nk'ibyo bavuga sibo. Ibyo bihugu byemera bavuga ibyo badiswe n'aba, kuko Afrika nta alliance igira. Alliance senze kumva cyaricyo. Donc igihugu urabona nka Amerika ifite des alliances. Yego niho kuvuga ngo ni nke Pakistan ifite Arabie Saoudite. Mene magana ko ngo Afrika nta bihugu bafite bafatanya bitari kumwe kuko hari bufatanye batubwira ubuhize. Kusanga u Rwanda rwasinyanye amasezerano y'ubufatanye n'Ubudage. Tandukanya alliance. Hari alliance igomba ko alliance ni alliance à géométrie variable. Sinze kubyumva. Les alliances doivent être à géométrie variable. No kuvuga iki? Iyo shatse niyo mbishatse. Uwo shatse n'igihe mushakiye. C'est ça les alliances. Biriya, ce sont des patrons. Pour l'Afrique, ce sont des patrons. Ce ne sont pas des alliances. Afrique ifite alliance ntabwo imeze gutya imeze. Alliance ifite. Nta kindi kintu cyatuma Afrika yaba ibaye imwe ikagira des alliances à géométrie variable, yaba continent itarabaho. Nicyo twagombye gutegereza. C'est la dernière chance Afrika igomba gutanga. Nuba iyo chance Afrika itayigezeho, adieu l'Afrique. Je regrette fort. Adieu mon beau rêve. Dr. Dusa, biroroshye ko ubwo bumwe bwa Afurika bwakorwa mu gihe hari ibyo wise ko ari udukingirizo. OUA yaje kuba Union Africaine ikorera mu nzu yubakiwe. Urumva ni Union Africaine yaharanira kwigira, ariko inzu ikoreramo bwayo ntabwo ariyo bayubakiye, ndetse na budget bakoresha kenshi n'ibyemezo bafata batumira Union Européenne n'ibindi. Ubona byoroshye ko icyo gihe gihari cyazavaho bakabasha ko igikuru no kubimenya. Ntabyo bazi kubimenya. Se hari umugani baca mu Kinyarwanda ngo iyo inyoni zize imigambi n'abarinzi biga iyindi. Wa muntu ubikora kwa kundi namenya ko wabimenye nawe azafata izindi ngamba. Ntazo yafata. Mwabimenye mwese mugahagurukira rimwe, nazo yafata. Nazo yafata kubera ndakubwira impamvu. Imperialism iri kwirata imbaraga cyane, ariko ubu mwese muzi yuko Amerika ari première puissance. Niko mukizi benshi kubera muri nguze yayo. Amerika ni imperialism iri en déclin. Yo irabizi yuko itagifite imbaraga. Sibyo kuko na mbere nta nubwo byumvikana kugira ngo igeze nangaha, kuko ni scandale géopolitique kubona Amerika ni périphérique gashaka gutegeka isi. Ubundi isi les Gémeaux igomye kuba muri Eurasie. Huko 50% bya population biri muri Eurasie. 75% bya matière première, matière stratégique biri muri Eurasie. 60% bya production mondiale biri muri Eurasie. Eurasie bushavuga Europe na Asia. Six rivaux militaires, 6 rivaux économiques
barivariza na Amerika, ibihugu bitandatu biri muri EAC. Les rivaux militaires nucléaires stratégiques biri muri EAC. Ni ukuvuga ko hégémon mondial yagumye kuba muri EAC. Amerika ubu ibaho kuri recette géopolitique, no gushaka des alliances à géométrie variable bien sûr, kugerageza kubuza ko haba indi puissance yemerija. Iyo uvuze géométrie variable bishatse kuvuga alliance watoye wowe n'igihe bishakiye, apani yako impoje. Noneho bagendera ati Pakistan idomine rende, Iran ntifate umwanya wa Arabie Saoudite, tugira Israel hariya. Donc nuko bariho ariko imbaraga ntazo bagifite. N'uyu munsi na Corée du Nord ishobora kubwira Amerika ati stop. Donc baragendera kuri izo stratégie géopolitique, nta mbaraga bagifite. Noneho bakagenda baviya kuko muri EAC tout le monde n'est pas important dans EAC. Hari aba acteurs bagomba gusurveiller. Hari les acteurs géostratégiques ni zitanu: Uburusiya, Ubufaransa, Ubudage, Inde na Chine. Ubwo peut-être baratangaza ko navuze Ubwongereza. Ubwongereza ni d'abord, hanyuma bifite amarelation spéciale na Amerika na son ancienne colonie. Izo nkubwiye nizo Amerika igomba gusurveiller kuko géostratégique no bafite ambition en dehors de les frontières, bashaka zone d'influence. Abo batera ubwoba ko ishobora kuzamuka ari puissance. Hanyuma akaba izindi bagomba gusurveiller les pivots géopolitiques. Nazo ni zitanu. Harimo Korea, hakabamo Iran, hakabamo Azerbaijan, hakabamo Turkey, hakabamo na Ukraine. Aho ndaguha exemple wahita ubyumva géopolitique ni iri variable ishobora kujya kuri côté cyangwa indi. Par exemple Ukraine type pivot géopolitique. Nk'ubu bari bafite yashobora kujya muri Union Européenne, yashobora kuguma muri jiro ya Putin kwa mu Burusiya. Kuko ari stratégique. Putin ni stratège, yanze ko Ukraine ijya muri Union Européenne. Ukraine yarabishakaga, yabyanze gute? Iranexiro Crimée, sibyo? Noneho na Donbass, Ukraine n'ubu iri mu bihugu bitatu, ishobora kujya muri Union Européenne. Ibyo nabyo ni échec ya États-Unis, imbaraga nke za États-Unis. Donc États-Unis sinzi igituma mu kireba nk'igihangange, nta buhangange ifite. Amafaranga yose iri kwiyamarira mu ntambara zo gushaka kuguma hejuru kandi bitagishoboka. Reba nk'ubu imaze imyaka ingahe muri Afghanistan, amamiliyoni n'amamiliyoni hagiye angana gute? Ntitsinzwe. Si ubwa mbere yagize deja aracyafite syndrome vietnamien, yatsinzwe muri Vietnam, natsinzwe. Ifite ubuhangange ifite mu gukura. Kuki ariko bikomeza kumenyekana ko Amerika ari igihugu cy'igihangange kayo première puissance mondiale? Ni mwebwe mubizi, nimwe mubivuga mwenyine. Yego nta wundi kubera iki ni gute? Ubundi kugira ngo ube hégémon ugomba kumetiriza 4 secteurs. Sibyo: économie, technologie, domaine militaire, domaine culturel. Économie ni la première puissance économique, ça tout le monde le sait. Cyo ibijyanye na kugira ngo impamvu hagiye habaho n'intambara z'ubukungu cyane hagati yo n'Ubushinwa. Technologie yabe ya mbere gute? Abarusiya bagenda bakabashyiraho perezida. Abarusiya binjira mu ntuze zabo bakabashyiraho perezida. Donc imaze gutazibira. Domaine militaire, il y a l'égalité, ntabwo bavuga ngo iri puissance militaire gute? Iba puissance militaire ntabwo Putin aba yanegeje Crimée. Iba puissance militaire ntabwo uriya perezida wa Korea du Nord aba gikora imbunda. Kuko bagenda na Iran bagiye batanga mu warning ariko kankabirenga. Uyu nguyu none bafite ni y'abanyamerika badafite. C'est ça? Culturel, oui. Il a fait culture. Personne n'est attiré par la culture chinoise ou la culture russe, comme avec donc culturellement
prix grandiose prix vulgaire barafite prix Nobel de beaux universités prix vulgaire naho bafite Coca-Cola Nike donc crité niyo yonyine basigaranye. None se ni gute wavuga ngo hégémon mondial muri 4 éléments maîtrise imwe gusa? C'est pas possible. Kuvuga rero ngo ni puissance ni mwebwe mu bivuga bo barabizi ko batakirimo barabizi ni turi muri monde sans hégémon kuko nyuma ya guerre mondiale ya guerre froide abanyamerika barikanze kuko Uburusiya n'ubwo bwaperize iriya guerre barikanze uriya Foucault yandika la fin de l'histoire yandikaga la fin de l'histoire avuga ni la fin du bipolarisme avuga ati hasigaye noneho monopolaire Uburusiya buvuyeho. Nta n'imyaka 3 yashize undi munyamerika yandika ati mwaribeshye ati la guerre froide n'est pas terminée, il a changé de forme. Kuko ntibari bazi ko Ubushinwa buzazamuka gutya, ntibari bazi ko na Putin azasubira kurehabilita Uburusiya ngo mbere gutya. Nyuma baje kubona ko bibeshye baribeshye ntabwo ari icyo gihe bavuye kuri super puissance bita hyper puissance ariko basanze atari byo. Muri make hari ama puissance ari ku rwego rungana kandi menshi ku isi. Donc Afrika agomba guprofita iyo situation aho hari équilibre, kubera igihe atari équilibre bafite bashobora gukora icyo bashaka muri Afrika nta wundi bavuga ubusi ntibishoboka. Afrika rero yari kwiye guprofita ika-exploiter la dernière chance isigaranye tukagira continent imwe kuko sinzi n'ituma tutabireba na Amerika itaba kuriya itaba Etazi Amerika ntabwo tuba tuyivuga uyu munsi sibyo nayo yabikuye mu kwishyira hamwe kwa leta zayo ziraza 50. simbona igituma twirwa tubwira Afrika igomba kubona yuko kwishyira hamwe avantage bifite. Afrika niko États-Unis d'Afrique tous les problèmes c'est le réseau.